Tonight, I would like to give the Dhamma talk, Mahadurana Sutta. Mahadurana Sutta, Mahavaka Dika Nikaya, come from Mahavaka Dika Nikaya. Mahadurana Sutta, the great discourse about the mindfulness. So the Buddha taught about the mindfulness for 45 years. This teachings are most complete. His mindfulness teachings, most complete mindfulness teachings. That's why this sutta called Mahasatipatthana Sutta. Pada malam hari ini, Yang Mulia Sayadaw akan memberikan ceramah Dhamma tentang Mahasatipatthana Sutta yang diambil dari Mahawagga Digha Nikaya. Mahasatipatthana Sutta ini atau ajaran agung tentang perhatian murni. Buddha membahas tentang perhatian murni selama 45 tahun. Ajaran beliau bisa dikatakan hampir lengkap tercantum di dalam Mahasatipatthana Sutta. Eo mesudan ikan samayam bhagava Kuru su wiradi kamasa dhammanama kuruna nikamo Tarako bhagava bhikkhu amandesi Bhikkhodi bharandeti de bhikkhu bhagavato pissa toso bhagava iradosa. So one time when the Buddha was staying in the Guru division, the place called Kamada Dhamma place. So at that time the Buddha addressed the bhikkhus. I would like to give the Dhamma talk about the Madhutana, about the mindfulness. Then the bhikkhu replied, yes, it is good to be here the Dhamma talk from the Buddha. Then the Buddha gave the following Dhamma talk to them. Pada suatu ketika Buddha sedang berdiam di divisi Kuru di kota Kamatadhamma. Pada saat itu, Buddha memanggil kepada para bhikkhu dan Buddha mengatakan bahwa beliau akan memberikan ceramah Dhamma tentang Mahasatipatthana atau tentang perhatian murni. Pada waktu itu, para bhikkhu menyatakan bahwa adalah sangat indah untuk mendengarkan ceramah Buddha. Pada saat itulah Buddha memberikan ceramah ini. Ikayano yambikwe meko sadhana wisodhiya soka pridhawana samadhikamaya Doga domanatana adangamaya nyayata adhikamaya nibbanata tesikriyaya Yadidang sadharo tripathana. Then the Buddha said, Bhikkhut, they said that the only way, or they said that the certain ways to purify obedience mind, to overcome the sorrow and lamentation, to overcome the physical mental suffering, to get the real knowledge, to realize the Nibbana. They say that the only way, or they say the certain way, you can get this kind of benefits. Buddha mengatakan kepada para bhikkhu bahwa inilah satu-satunya jalan atau jalan yang pasti untuk memurnikan pikiran atau batin semua makhluk, untuk mengatasi duka cita, ratap tangis, penderitaan fisik, penderitaan mental, untuk mendapatkan pengetahuan yang sejati, serta untuk mencapai Nibbana. Ini adalah manfaat yang bisa diperoleh. Here the Buddha talk about the seven benefits of the practice in mindfulness. The number one,
Taddana Visuddhiya. Sadhana means all beings. Visuddhiya, to purify our mind. To purify our mind, we have to practice the mindfulness practice. When you practice mindfulness practice, how can we purify? Since we are not mindful, we don't have the mindfulness, our mind cannot control, right? From the seeing, hearing, smelling, every day we receive so many defilements, so many kilesa, lobha, dosa, moha. Right? So when we receive the lobha, dosa, moha, then our minds not pure, right? Not pure, full of the kilesa, lobha, desire, full of the dosa, evil, then anger, right? So moha, delusion. Right? Usually, our minds are usually very pure, very clear, very bright. When we start born, right? When we start the born, so our mind very clear, very pure, very bright. But when we start growing, right? Growing every day, when we start growing every day, we have the eyes, ears, nose, tongue, right? Body, mind. So every day we see so many things, right? We hear so many things, we smell so many things, we taste. So then we have we like feeling, we do not like it, we hate. When we like it, we attached. Right? When we do not like it, we reject. Right? So our mind becomes so sensitive, right? We become more impatient, right? Our mind becomes more impatient. We are very sensitive, right? The mind. Impatience. So we have the lobha, dosa, moha, right? So not pure, right? That's why we make a lot of mistakes, right? Physically, verbally, right? Someone they make mistake physically, verbally, and when they are angry, right? They can say whatever they want to say, right? So then when they are angry, they can do whatever they want to do, right? So we make a lot of mistakes physically, verbally, because of the not pure our mind, right? So even though that we have the new technology, right? We have the new technology, so many things improve because of that technology, right? For transportation, for communication, for medical treatment, right? So many things are improved because of the science, technology. But even though technologically improve, but our mind become more suffer, right? More suffer, right? We have the more stressful life, worry, right? Anxiety. Right? So, in order to purify our mind, this is the only way, right? So that's why the 21st century, Buddha teachings have become very popular around the world. Around the world, for all society, for all nationalities, right? Including the one who are very educated, like the scientist, or medical doctor, right? Engineer, politicians, businessmen or women, right? So all the nationalities, right? Because they have no other way
to purify their mind. Only the Triparana, they will practice meditation to purify our mind. Right? To purify our mind, even the psychologists, right? Psychologist, medical doctor, engineer, scientist, politician, businessmen and women, right? Educated people, all the nationalities, right? So when they practice, they see, after they practice meditation, how much purify our mind, right? Since that we have the mindfulness, so we can see our mind, we can observe, and so we can maintain our mind clear and bright, peaceful, pure, right? Without the Triparana, no way, right? No one can purify, no way to purify. That's why here, Ekayano Yambikwe Mekho. This is the Triparana is the one way, right? Certain way, sure way to purify. So our mind, this is the number one benefit, right? When you practice the four foundations of mindfulness, you will see, right, to purify our mind. Buddha membahas tentang 7 manfaat dari mempraktekkan perhatian murni. Yang pertama adalah bagi semua makhluk untuk memurnikan kesadaran atau pikirannya. Untuk memurnikan kesadaran atau pikiran inilah kita mempraktekkan perhatian murni. Praktek perhatian murni ini adalah cara untuk memurnikan. Tanpa adanya perhatian murni, maka kita tidak bisa memurnikan pikiran kita. Tanpa adanya perhatian murni, maka pikiran kita tidaklah bisa terkendali. Kita setiap saat melihat, mendengar, mencium, semuanya ini penuh dengan kilesa. Setiap hari kita melihat loba, dosa, dan moha yang menjadikan pikiran kita menjadi tidak murni, dipenuhi dengan kilesa, dipenuhi dengan loba atau nafsu keinginan, kemudian dosa, keinginan jahat, kemarahan, lalu moha, khayalan, atau ketidaktahuan. Biasanya kesadaran atau pikiran kita ini adalah jernih, murni, cemerlang. Itu pada saat kita dilahirkan. Pikiran kita jernih, cemerlang. Tetapi karena kita mempunyai mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan pikiran, di mana setiap hari kita melihat, mendengar, mencium begitu banyak hal, ada yang kita sukai dan tidak sukai. Yang kita sukai, kita akan menjadi melekat padanya. Dan apabila tidak disukai, maka kita akan menolaknya. Kesadaran atau pikiran kita ini menjadi sedemikian peka dan ia menjadi tidak sabar. Karena kita memiliki loba, dosa, dan moha inilah, maka menjadikan pikiran kita menjadi tidak murni. Sehingga kita bisa melakukan banyak kesalahan melalui jasmani ataupun ucapan. Orang ketika seseorang marah, dia bisa mengucapkan apapun yang ingin ia ucapkan. Demikian pula dia bertindak semau-maunya apa yang ingin ia lakukan. Hal ini terjadi karena ia tidak memiliki kemurnian pikiran. Saat ini memang teknologi menjadi sudah sangat maju. Transportasi, kemudian komunikasi,
pengobatan mengalami banyak kemajuan. Banyak kemajuan ini dicapai karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi ini menjadikan pikiran kita menjadi lebih menderita. Kehidupan ini menjadi demikian penuh dengan tekanan-tekanan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketegangan. Sekarang, supaya pikiran kita ini menjadi murni, maka inilah satu-satunya jalan. Oleh karena itu, di abad ke-21 ini, ajaran yang diberikan oleh Buddha menjadi demikian terkenal di seluruh dunia, terkenal untuk semua bangsa, terkenal di kalangan ilmuwan, dokter, insinyur, politisi, pria, wanita, juga semua kebangsaan. Karena tidak ada cara lain untuk memurnikan batin atau pikiran kita. Hanya dengan satipatthana, maka kita bisa memurnikan pikiran kita. Karenanya sekali lagi, banyak dokter, insinyur, politisi, para pelaku usaha, wanita, pria yang terpelajar pun semua kebangsaan. Mereka ini kemudian mempraktekannya. Mereka melihat, ketika mereka telah mempraktekkan, mereka melihat bagaimana pikiran ini menjadi murni. Kita bisa menjaga pikiran kita untuk bertahan jernih, bertahan cemerlang. Tanpa satipatthana, maka tidak ada jalan untuk memurnikan batin atau pikiran kita. Satipatthana ini adalah satu-satunya jalan. Ia adalah jalan yang pasti, yang bisa memurnikan batin atau pikiran kita. Ini adalah manfaat yang pertama dari mempraktekkan 4 landasan perhatian murni. Anda akan bisa melihatnya ketika Anda mempraktekannya. Soka Bridewana Tamarika Maya Doga Dominata and Adanga Maya to overcome the sorrow and limitation, right? To overcome the physical mental suffering, right? Since that we have the life, so people cannot avoid the sorrow limitation, right? Because of we have our own life. Right? You have your parents, you have the brother and sisters, friends, right? You have the teachers, you have the properties such as house, cars, money, right? So, the everyday, when you go there, so you can see some things so happened for your life, right? Because sometimes you have such disease, such as cancer, right? Sometimes your business lost, your business not success, the education not success, right? The money, you cannot make what you want, right? So education, so you want the engineer, doctor, but the education cannot success what you want, right? Or some people died in your family, right? Or brothers, sisters, mother and father, right? So many, for so many reasons, right? We have the physical mental suffering, right? Physical, sometimes mentally suffering, right? Angry, upset, do not agree, right? Sometimes physically, right? Physically suffering, right? A lot of the discomfort, disease,
Sometimes a lot of sorrow and limitation because of their business or because of some of the people passing away in your family, right? So, when you practice mindfulness, so you can overcome the harm. So when you are mindful, then you can understand everything is there, impermanent, right? So even though you try your best, but still you cannot do what you want. You cannot success what you want, right? So when there's something happened, saying that you have the mindfulness, then you can understand, right? The body is there, just the four elements we cannot control, right? The body, our body mainly four elements we cannot control. When the four elements something happened, then body we can have the disease or we can die anytime. The body is just Namarupa phenomena, right? Mainly four elements, the mind, right? So then the things are also, so they depend on our karma, right? Some people they can success, some people they cannot success. When you understand about the karma and karma result, then you can let go, right? You can let go, right? That's why in Buddha time, right? Like the Brahsara, Kisa Gorami, right? Before they know the Dhamma, when they lost their husband, their son, their parents, they feel they suffer a lot, right? They don't know how to let go. But after they learn the Dhamma, and they know dying is the nature for everyone, not only your family. Dying happens to everyone. Sick, disease. The disease happens to everyone. That's why, right? Somebody saying that our body is the house of the house for the disease. Our body is the house for the disease, full of disease, right? Sick. Right? So when we know the Dhamma, something happened, we can understand, we can let go, right? So since that you understand the Dhamma, then our suffering physically, mentally reduced or completely overcome, right? Our sorrow and limitation also we can reduce, completely overcome, right? That's why the Buddha said, right? If you practice meditation, you can overcome sorrow and limitation, physical, mental suffering, when you really develop your mindfulness, when you really understand the Dhamma, you will see those kind of benefits. Untuk mengatasi duka cita dan ratap tangis, penderitaan fisik serta penderitaan mental. Karena kita ini memiliki kehidupan, maka orang itu tidak mungkin bisa untuk menghindari duka cita dan ratap tangis. Karena kita mempunyai kehidupan kita sendiri. Kita memiliki orang tua, memiliki saudara, memiliki teman, guru, kemudian harta kekayaan seperti rumah, mobil, uang. Dan di setiap hari ketika kita menjalani kehidupan ini, kita bisa melihat sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita jatuh sakit, bisa menderita kanker, atau mungkin usaha dagang kita mengalami kerugian, pendidikan kita mengalami kegagalan, kita tidak bisa memperoleh uang seperti yang kita harapkan. Kemudian di dalam pendidikan misalnya ingin menjadi seorang insinyur atau dokter, tetapi gagal di dalam pendidikannya. Juga ketika di dalam keluarga ada yang meninggal dunia, entah saudara, entah orang tuanya. Banyak alasan
yang menjadikan seseorang mengalami penderitaan mental ataupun penderitaan fisik. Kadang-kadang di dalam penderitaan mental ini orang mengalami kemarahan, ketidaksukaan. Di dalam penderitaan fisik mengalami berbagai macam penyakit. Kemudian duka cita dan ratap tangis ini terjadi karena misalnya gagalnya perdagangan, lalu ada keluarga yang meninggal. Tetapi ketika Anda mempraktekkan perhatian murni, Anda akan mampu untuk mengatasinya. Ketika Anda mempraktekkan perhatian murni, Anda akan bisa memahami bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu selalu berubah. Anda akan berusaha sebaik yang Anda mampu. Anda mengerti bahwa Anda tidak bisa selalu mendapatkan apa yang Anda inginkan. Karenanya, jika terjadi sesuatu dan Anda memiliki perhatian murni, maka Anda akan memahami bahwa sesungguhnya tubuh ini hanyalah merupakan perpaduan dari 4 unsur yang tidak mungkin kita kendalikan. Jika terjadi sesuatu, kita mengetahui bahwa ini karena adanya perubahan pada 4 unsur yang mengakibatkan seseorang menjadi sakit atau meninggal. Sesungguhnya nama dan rupa tubuh ini hanyalah terdiri dari perpaduan 4 unsur, yang semuanya ini bergantung pada kama dan bergantung pada perbuatan kama dan hasilnya. Jika terjadi sesuatu yang salah, Anda akan memahaminya. Ketika seseorang memahami kama dan hasilnya, maka pada saat itu ia akan mampu untuk melepaskannya. Seperti apa yang terjadi pada Patacara atau kisah Gotami. Ketika mereka belum memahami Dhamma, ketika ia kehilangan suaminya, orang tuanya, saudaranya, ia tidak bisa melepaskannya. Tetapi ketika ia telah belajar Dhamma, ia mengetahui hal itu. Ia mengetahui bahwa kematian itu terjadi pada siapa saja. Demikian juga penyakit atau sakit ini terjadi pada siapa saja. Sesungguhnya tubuh kita ini adalah rumah bagi penyakit. Ia dipenuhi dengan berbagai penyakit. Jadi ketika seseorang memahami Dhamma, ketika terjadi sesuatu pada dirinya, ia bisa melepaskannya. Ketika seseorang memahami Dhamma, maka akan mampu untuk mengurangi, bahkan menghilangkan penderitaan mental ataupun penderitaan fisik. Juga duka cita dan ratap tangis bisa dikurangi, bahkan bisa diatasi. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, maka Anda akan bisa mengatasi duka cita, ratap tangis, penderitaan fisik, penderitaan mental. Itulah manfaat dari Anda mempraktekkan perhatian murni. Nyayata adhika maya nibbanata tisikriya. Nyayata adhika maya to get the area knowledge. To realize the nibbana, the Tripadana is the only way. Right? To get the area knowledge means the area knowledge, area. So Puduchana ordinary people have the full of the kilesa. That's why called Puduchana. Right? Full of the kilesa. So area, Sodaban, Sakaraga, Nagan, Sodabadi Maga, right? Sakaraga Maga, Nagai Maga, Rada Maga, right? Area knowledge. When you get the area knowledge, you can remove the some of the kilesa. Right? When you get the first area knowledge, you can get the sakayaditi, you can remove the sakayaditi. Visikesa tilapra pramada, right? Then when you get the second area knowledge,
You can remove the Sakaditi Vidiketa Tilabra Pramada, your Loba Doda Moha, weaken, weak. When you get that area knowledge, you can remove the Sakaditi Vidiketa Tilabra Pramada, Kamaraka, Pyavara, right? So when you get the number 4 area knowledge, you can remove the all, including Odessa, right? Odessa, Mana, right? Odessa, Mana, the Moha, Avijja, right? All you can remove, all the kilesa you can remove, right? So when you can remove also, you can also realize the Nibbana, right? You can realize the Nibbana. When you can remove the kilesa, you can realize the Nibbana. When you can realize the Nibbana, you can remove the kilesa, right? Remove the kilesa. When you get there, even though here, right, you get the area knowledge and Nibbana, actually the meaning the same, right? When you get the area knowledge, you have the Nibbana experience. When you have the Nibbana experience, you have the area knowledge. When you have the area knowledge, Nibbana experience, you can remove the kilesa. Even though saying different, but the meaning is same, right? When you can remove the Sakaditi Vidikesa, Tilabra Paramata kilesa, meaning that you get the area knowledge. When you get the area knowledge, you have the Nibbana experience. When you have the Nibbana experience, you get the area knowledge, you can remove the kilesa, right? So that's why even though here you get the area knowledge or you get the Nibbana experience, actually the same, right? To remove the kilesa, get the area knowledge, Nibbana experience, the same, right? So this is the only way. So practicing mindfulness is the only way to remove our kilesa, right? To realize the Nibbana, to get the area knowledge. Untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan Arya dan mencapai Nibbana. Praktek Satipatthana adalah satu-satunya jalan. Para Arya dan golongan Putujana. Golongan Putujana ini masih dipenuhi dengan kilesa atau kekotoran batin. Para Arya adalah Sotapati Magga, Sakadagami Magga, Anagami Magga, dan Arahata Magga. Beliau semua ini memiliki pengetahuan Arya, sehingga beliau bisa mencabut kilesa. Sebagai seorang Sotapanna, beliau telah mencabut Sakayaditi, Wicikicca, dan Silabata Paramasa. Kemudian pada jenjang yang kedua telah mencabut hal tadi, yang tadi juga melemahkan loba, dosa, dan moha. Ketika mencapai jenjang ketiga, maka telah berhasil mencabut Sakayaditi, Wicikicca, Silabata Paramasa, Kamaraga, dan Biapada. Apabila berhasil mencapai jenjang keempat, maka telah mencabut keseluruhannya, termasuk udaca, mana, moha, avijja. Semua kilesa telah dicabut. Anda bisa mencabut keseluruhannya, maka Anda memahami Nibbana. Ketika Anda berhasil mencabut semua kilesa, maka Anda memahami Nibbana. Ketika Anda memahami Nibbana, maka berarti Anda telah mencabut kilesa. Di sini adalah untuk mendapatkan pengetahuan Arya. Untuk bisa Anda mengalami Nibbana. Ketika Anda mengalami Nibbana, berarti Anda mendapatkan pengetahuan Arya untuk bisa mencabut kilesa. Di sini sesungguhnya hanya pernyataan atau kata-katanya saja yang berbeda, tetapi mereka memiliki arti yang sama. Ketika Anda telah berhasil mencabut Sakayaditi, Wicikicca, dan Silabata Paramasa, maka berarti Anda telah mencapai pengetahuan Arya dan Anda memahami Nibbana. Dengan Anda memahami Nibbana,
berarti Anda memiliki pengetahuan Arya dan Anda berhasil mencabut kilesa. Mencabut kilesa berarti Anda mendapatkan pengetahuan Arya dan Anda memahami Nibbana. Inilah satu-satunya jalan yang harus Anda lakukan, yaitu mempraktekkan meditasi perhatian murni untuk bisa mendapatkan pengetahuan Arya dan Anda bisa memahami Nibbana. Here the Buddha say very clearly, right? When you practice the four foundation of mindfulness, you will get this kind of 7 benefits surely, right? Certainly. Surely, right? When you practice the four foundation of mindfulness, you will get this kind of 7 benefits in this life, surely, certainly, right? So that's why our yogis, when you would like to practice a meditation, you have to understand, right, the Buddha teaching very clearly. When you understand Buddha teaching very clearly, then you have the very confidence yourself, the Buddha teaching. When you have the very confidence you have the Buddha teaching, you have no doubt for this method. You have no doubt for this method not to attain Nibbana, right? You have the no doubt that in this method not to get the area knowledge. No doubt, right? Because here the Buddha say very clearly, right? When you practice the four foundation of mindfulness, right? He doesn't say how much concentration you have to develop, right? How much concentration you have to develop, right? How much samatha practice you have to practice. He doesn't say, right? Even though the Buddha doesn't say, doesn't take this way, but some of the people, right, they have the very poor knowledge about the Buddhism, right, about the Buddha teaching, very poor knowledge. Then the Buddha doesn't say in his teachings, but still some monks say, right, without samatha practice meditation, without the jhana experience, it is impossible to realize the Nibbana, right? It is impossible to see the Four Noble Truths, right? They say, right? Then the other people also, they have the very poor knowledge. Then when the monks say, or when the other teachers say like this, when the other people have the poor knowledge, then they might believe what the other man said. Then when they believe, means they really lost benefit in this life, right? Because so they have the doubt, they are not sure whether they can get those kind of benefits or not. Even that they don't, before they practice meditation, they already lost their saddha, right? They already lost their saddha, their effort, right? That's why our yogis, right, the Buddha saying here very clearly, if you practice the four foundation of mindfulness this way, everyone will get surely this kind of 7 benefits. Surely, certainly, right? This is the only way to get this kind of 7 benefits. He doesn't say how much concentration you have to develop. He doesn't say how much jhana you have to develop, right? So he just saying, right, practicing the four foundation of mindfulness is sure enough, right? Clear enough, sure enough. So to get this kind of 7 benefits, right? So that's why when you practice this way, yogi should not have any doubt. Yogi should not have any doubt, should not confused. So believe the Buddha teachings. Buddha himself spoken this way, right? Spoken this way, surely you will get the 7 kind of benefits when you practice the four foundation mindfulness this way, right? So today, so we can finish for 7 benefits of practicing the four foundation mindfulness. That's all for tonight's Dhamma talk. Sadhu, sadhu, sadhu. Buddha telah menyatakan dengan jelas, ketika Anda mempraktekkan 4 landasan perhatian murni,
Anda akan mendapatkan 7 manfaat secara pasti, secara meyakinkan. Oleh karena itu, para yogi yang mau mempraktekkan meditasi haruslah memahami ajaran Buddha dengan jelas, dengan jernih. Ketika Anda memiliki kejelasan, kejernihan, maka Anda akan memiliki keyakinan. Keyakinan terhadap diri Anda sendiri, keyakinan terhadap ajaran Buddha. Dengan memiliki keyakinan terhadap ajaran ini, maka Anda tidak akan memiliki keraguan-raguan, kebimbangan di dalam Anda mempraktekkan meditasi untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan Arya. Buddha telah dengan jelas menyebutkan, dengan praktek perhatian murni, Anda bisa mendapatkan manfaat itu. Buddha tidak mengatakan berapa banyak konsentrasi yang harus Anda kembangkan atau seberapa banyak Anda harus mempraktekkan samatha. Buddha sama sekali tidak mengatakan hal itu. Tetapi kadang-kadang mereka yang dengan pengetahuan yang miskin, dengan pengetahuan yang kurang terhadap ajaran Buddha ini, mereka mengatakan hal lain, apa yang tidak Buddha katakan di dalam ajarannya. Ada beberapa biku dengan pengetahuan yang sangat kurang mengatakan bahwa tanpa samatha, tanpa memiliki jhana, maka seseorang tidak bisa mempraktekkan untuk mendapatkan pengetahuan ini. Untuk mendapatkan, melihat 4 pengetahuan Arya ini. Orang awam yang dengan pengetahuan yang kurang, yang miskin, ketika mendengarkan gurunya mengatakan demikian, lalu mereka percaya begitu saja. Dalam hal ini berarti mereka telah kehilangan kesempatan untuk memiliki perhatian murni, karena mereka di awal mereka telah dipenuhi dengan keraguan-raguan dan ketidakpastian, ketidakyakinan, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari praktek ini. Jadi sebelum Anda mempraktekkannya, Anda sudah kehilangan keyakinan Anda terhadap usaha Anda. Para yogi kita, Sayadaw mengatakan, Anda harus tahu dengan jelas bahwa Buddha menyatakan dengan jelas bahwa mempraktekkan 4 meditasi perhatian murni ini pasti akan mendapatkan 7 manfaat. Ini adalah satu kepastian, karena ini adalah satu-satunya jalan. Buddha sama sekali tidak mengatakan berapa banyak konsentrasi yang harus Anda miliki terlebih dahulu, seberapa banyak jhana yang harus Anda miliki. Beliau hanya mengatakan dengan mempraktekkan 4 landasan perhatian murni, pasti Anda akan mendapatkan 7 manfaatnya. Oleh karena itu, mereka yang mempraktekkan perhatian murni ini janganlah memiliki keraguan-raguan, janganlah memiliki kebingungan. Anda harus memiliki keyakinan terhadap ajaran Buddha. Buddha telah menyatakan hal seperti itu, bahwa Anda pasti akan mendapatkan 7 manfaat dengan cara Anda mempraktekkan 4 landasan perhatian murni. Sayadaw pada hari ini telah selesai menjelaskan tentang manfaat dari mempraktekkan 7 manfaat dari mempraktekkan perhatian murni ini. Sayadaw mengakhiri ceramah beliau untuk malam ini sampai di sini. Sadhu, sadhu, sadhu.